السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات سنة ثالثة ثانوي إعدادي. الدرس نتاع اليوم هو لي فيكتور المتجهات. Donc, tout d'abord, on va commencer de définir c'est quoi un vecteur. On prend deux points. On prend deux points, par exemple, A, et on va dessiner une droite qui passe par ces deux points. Donc, on a dessiné une droite qui passe par ces deux points. كنعرفوا بلي أن المستقيم كنرمزوا له بهذا الشكل، بجوج تاع الأقواس، حيت لأنه ماشي محدد من نقطة، غير محدد من النقطة A ومن النقطة B، ما كاينش واحد ليميت. دونك هذا هو المستقيم. بالنسبة لو فيكتور كنرمزوا لها مثلا AB، كنرمزوا لها بهذا الشكل هذا، بحيث كيكون عندها واحد الطرف، يكون عندها واحد الأصل وواحد المتجهة. من نقطة A هو الأصل، وواحد الطرف كنرمزوا له بهذا السهم هذا. دونك هذا هو لو فيكتور. AB c'est un vecteur. هاد المتجهة AB كتميز بثلاثة نتاع الخصائص. Il se caractérise par trois composantes. Sa direction, donc sa direction de la droite AB إما كتشوف من الأسفل الأعلى ولا من الأعلى للأسفل، أو أفقية أو عمودية بحال هكا. هذه هي la direction. Donc la direction de la droite AB de la الحامل لهاد المتجهة. Et aussi par son son, par le son. Donc من A نحو B, de A vers B. ديما من الأصل l'origine نحو الطرف، فين كاين هذا السهم هذا. Le son de A vers B. ثالثا sa longueur. La longueur المسافة AB أو المنظم. La distance AB. Donc on a dit que le vecteur AB il se caractérise par trois composantes: sa direction de la droite AB, et aussi par le son المنحى. هنايا عندنا من A نحو B vers B. Et troisième caractéristique, c'est sa longueur, donc la distance AB. Donc maintenant on va voir l'égalité vectorielle. On va prendre par exemple l'égalité AB est égal CD. AB est égal CD. Donc cette égalité signifie trois choses. AB et CD sont parallèles. Donc si on a le vecteur AB est égal le vecteur CD, alors la droite AB est parallèle à CD. La deuxième chose, c'est la demi-droite AB et CD donc la demi-droite AB et CD en même son.
en même temps. Ici, donc ici AB est parallèle à CD, donc il y en a ici عندهم نفس la direction, en la même direction. Et troisième chose, AB, la distance AB est égale CD. Donc, ملي كتكون عندنا واحد l'égalité comme ça, AB, le vecteur AB est égal le vecteur CD, إذن AB parallèle à CD, يعني عندهم la même direction, et le demi-droite AB et demi-droite CD عندهم نفس المنحى، يعني من A نحو B ومن C نحو D، وعندهم نفس المسافة. دابا حنا غادي نرسمو يعني الشكل نتاع لو فيكتور AB est égal CD. On va dessiner une droite comme ça. On prend deux points distincts AB. ناخذ هنايا يكون لوريجين وهنايا طرف، يعني هذا الفيكتور AB، وغادي نرسمو الموازي للأب. نرسمو الموازي للأب. غادي ناخدو هنايا يعني بالمثلث واحد المستقيم تقريبا كيكون عمودي على هاد الضغوات هذا، ونمدو الطرف. نفس الشيء نديرو جوج تاع باش ناخدو جوج تاع النقاط. ناخد هنايا المسافة اللي غادي ناخدو واحد المسافة اللي غادي ناخدوها هنايا، نوليو ناخدوها هنايا. دونك غادي نرسمو واحد المستقيم غادي يكون هو يوازي المستقيم AB. غنحسبو شحال عندنا المسافة هنايا. تقريبا عندنا 3.9. غادي ناخدو هنايا 3.9. هنايا غادي تكون D، هنا غادي تكون C. دونك عندنا AB يوازي لCD، والمسافة AB est égale المسافة CD، وعندهم لو ميم سون، يعني من A نحو B ومن C نحو D. Maintenant, on va voir la somme et la différence de deux vecteurs. نرسمو واحد جوج نتاع لي فيكتور. عندهم نفس لو سومي A، هنايا AB وهنايا D. On va dessiner un parallélogramme. Donc comment dessiner un parallélogramme? Donc on va dessiner un parallélogramme. Donc ناخدو هاد المسافة هادي، نجيب لهاد النقطة هادي ونديرو واحد الخط. عاوتانيك ناخدو هاد المسافة، يعني هادي، نجيو لهاد النقطة هادي، وفي هاد التقاطع، يعني في هاد نقطة التقاطع غادي نرسمو
غادي نرسم هاد التقاطع هذا، غادي نرسمو هاد الخط هذا وهذا، نرمزو لها دي. دونك ا بي دي ا هنا سي، A, B, C, D. C'est un parallélogramme بحيث عندنا هاد المسافة AB تساوي هاد المسافة، والمسافة AD تساوي BC. Donc on a ABCD un parallélogramme. ودائما من يكون عندنا parallélogramme يعني متوازي الأضلاع، on écrit AC est égal AB plus AD. هذه قاعدة، دائما من يكون عندنا متوازي الأضلاع عندنا لو فيكتور AC اللي كيشكل يعني واحد الديامتر في المتوازي الأضلاع. عندنا AC est égal AB plus AD. هذه قاعدة، هذه القاعدة دائما كتكون غير في متوازي الأضلاع. Maintenant on va voir la relation de Charles. On prend trois points distincts A, B, C. Et on va dessiner le vecteur AB, BC et CA. Ou bien, on va dessiner les vecteurs. Donc, la relation de Charles dit AB est égal à AC plus C plus CB. Donc, la relation de Charles, AB, le vecteur AB est égal à AC plus CB. بحيث كتشوفوا أننا دخلنا لو بوان سي هي لو بوان كومان ما بين هاد المتجهات. هنايا AC الأصل هو A والطرف هو C. في سي بي سي هو الأصل و B هو الطرف نتاع الفيكتور. AC est égal plus CB est égal à B. هذه هي la relation de Charles. On va voir aussi un vecteur nul. C'est quoi un vecteur nul? Si on prend par exemple A, le vecteur AA, ou bien par exemple B, B. هنايا النقطة A منطبقة مع النقطة A، يعني غادي تكون هكا، تكون لو بوين A هنايا ومنطبقة معها لو بوين A. دونك يعني المسافة ما بين A و A منعدمة، ما كاينش واحد المسافة، هذيك المسافة إيتيغال à زيرو. دونك AA le vecteur AA est égal متجهة منعدمة vecteur nul. La même chose pour BB. Donc غادي تكون le point B ici و le point B منطبقة مع point B يعني نفس النقطة. Donc BB, le vecteur BB est égal vecteur nul parce que la distance est nulle. On prend deux vecteurs opposés عندهم واحد المسافة يعني نفس المسافة. Par exemple le vecteur AB. Par exemple le vecteur AB. AB plus مثلا ناخذ واحد المستقيم يكون يوازي AB.
يعني تقريبا يكون ناخدو جوج نتاع المتجهات، عندنا ا بي و بي ا، بحيث دونك ا بي بلس بي ا est égal 0. علاش يتيغال 0؟ لحقاش عندنا ا بي و بي ا عندهم نفس المسافه ومتوازيين، ولكن عندهم لو سون ديفيرون اوبوزي. عندنا لو سون تاع ا بي كيشوف من ا نحو بي، و لو سون تاع لو فيكتور بي ا من بي نحو ا. بما ان عندهم نفس المسافه donc AB plus BA est égal à 0. Ou bien on écrit AB moins AB est égal 0. Vecteur nul. C'est quoi un vecteur opposé d'un vecteur؟ يعني متجهة منعكسة لواحد المتجهة أخرى. غادي ناخذ واحد المثال. يعني عندهم المنحى معاكس. ناخذ مثلا AB BA، AB و BA، بحيث هنايا نرسمو AB دوات، ونرسمو واحد المتجهة هنايا A B. A B يعني هنايا الأصل وهنايا الطرف، يعني هنا فين غادي يكون السهم. A B إلا خدينا الاتجاه المعاكس، يعني قلنا يعني بحال هكا، مهم تقريبا خاصهم يكونوا متوازيين. بي ا هنايا مشا كتلاحظوا بلي ان ا بي تساوي ناقص بي ا. هي راه غير نقطه واحده غير باش كنشرح لكم. عندنا ا بي ايتيغال موان بي ا، موان لو فيكتور بي ا. علاش؟ لحقاش هنايا المنحى تغير، ولا من بي نحو ا. دونك ا بي ايتيغال moins BA, le vecteur opposé d'un vecteur. Donc maintenant, on va voir le produit d'un vecteur par un nombre réel. On va dessiner une droite. Donc on prend des unités. Donc les mêmes unités. ناخدو مثلا هنايا A، هنايا C، هنايا D. وغادي نرسمو par exemple le vecteur AC، بحيث A هو الأصل و C هو الطرف، ونرسمو واحد الفيكتور AD. بحيث A هو الطرف و D هنايا يكون السهم. A هو الأصل و D هو الطرف فين كيكون السهم، بحيث AC و AD يعني مطابقين. دونك AD شحال كتساوي من AC؟ دونك AD كاين واحد المعامل، واحد عدد حقيقي مضروب يعني في AC. هنا الا خدينا هاد لي زونيتي غادي نجبرو AD ايتيغال باغ اكزومبل وحده، جوج، 3، 4، 5، 6. يعني كاين هنايا 6.